Halo, guten Tag. Wie geht's euch? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Hari ini tema kita tentang artikel. Apa itu artikel? Dalam bahasa Jerman, setiap benda mempunyai artikel. Ibu tidak bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan benar apa itu artikel, karena bahasa Indonesia tidak mempunyai artikel setiap kata bendanya. Kalau dalam bahasa Jerman, setiap benda itu mempunyai artikel. Ada dua macam artikel. Ada bestimmter artikel, artikel yang sudah pasti, dan ada juga unbestimmter artikel, artikel yang tidak pasti, ya, tidak spesifik, masih umum. Itu unbestimmter artikel. Sekarang kita akan membahas tentang bestimmter artikel, artikel yang sudah pasti, sudah jelas. Bestimmter artikel itu ada 3 macam: der, das, die. Maaf, ini das-nya hurufnya besar, sebenarnya kecil, das, d biasa. Jadi setiap benda yang ada di sekitar kita mempunyai 3 artikel. Pertama yaitu maskulin yang ditandai dengan der. Contohnya der Kuli. Apa der Kuli? Ya, kuli, der Kuli. Der Kuli ini pulpen, ya. Der Tisch, meja. Der Stuhl, kursi, ya. Der Bleistift ini pensil. Der komputer ya, seperti biasa, seperti yang kalian tahu, komputer. Der Fernseher, itu televisi. Itu contohnya yang maskulin. Semua benda-benda yang maskulin ini diberi tanda dengan der. Ya, Ibu ulangi lagi pengucapannya. Der Kuli, der Tisch, ini meja, Tisch. Der Stuhl, kursi. Der Bleistift, pensil. Der komputer. Der Fernseher, televisi atau TV. Kemudian yang kedua, Neutrum, artikel Neutrum. Cirinya apa? Dimulai dengan kata das, ya. Das Buch, das Foto. Buch itu buku, buch. Das Foto, das Heft itu buku catatan, ya. Buku-buku catatan kita yang biasa di sekolah untuk mencatat itu namanya Heft. Das Papier, itu kertas, lembaran-lembaran kertas. Das Auto, mobil. Das Haus, seperti bahasa Inggris, rumah. Kemudian yang ketiga, feminim. Apa cirinya? Awal itu kata-katanya itu di. Ya, contoh di kata-katanya di. Di Lampe. Di Tasche. Lampu. Tasche, tas. Ibu bawa tas nggak? Tas ya, Tasche. Ini kata-katanya sengaja Ibu ambil yang mirip, yang sudah kalian kenal kata-katanya, sering didengar. Kemudian di Straße, hampir mirip dengan bahasa Inggris, street, jalan. Di Polizei, lembaga polisi, kepolisian, Polizei. Di Tafel itu papan tulis, di Tafel.
Die Tür. Die Tür itu pintu. Jadi kalau kalian mengucapkan kata benda dalam bahasa Jerman, kalian harus menghafalkan juga artikelnya. Ya. Harus menghafalkan dengan artikelnya. Apakah ada ciri-ciri artikel? Ciri-cirinya supaya misalnya ciri-ciri umumnya apa misalnya. Sebenarnya ada ciri-ciri umumnya. Misalnya kalau feminum itu akhirannya e. Kebanyakannya pada umumnya. Tapi tidak semuanya akhirannya e. Contohnya Polizei tidak e akhirannya. Di Tafel juga tidak e. L di Tur. Kemudian maskulin itu biasanya akhirannya R, banyaknya R. Contohnya der Computer, der Fenster, der Kugelschreiber, dan banyak lain. Tapi tidak semuanya. Banyak juga yang tidak akhirannya R. Apalagi Neutrum. Tidak ada ciri khususnya. Jadi bagaimana kita misalnya mengetahui apakah itu maskulin atau Neutrum atau feminum? Itu semuanya harus dihafal. Jadi kalau kita ingin mengetahui arti kata-kata benda, kita menghafalkannya dengan artikel. Dengan artikelnya. Kita baca lagi ya. Kalian harus sering baca. Dengan sering membaca juga kalian nanti akan menghafal, bisa langsung menghafal sendiri artikel dan kata bendanya. Kita baca lagi. Yang maskulin, der Kuli, der Tisch, der Stuhl, der Bleistift, der Computer, der Fernseher. Das Buch, das Foto, das Heft, das Papier, das Auto, das Haus. Yang feminum, die Lampe, die Tasche, die Straße, die Polizei, die Tafel, die Tür. Perlu kalian ketahui, dalam bahasa Jerman, penulisan kata benda itu huruf hafalnya harus besar, huruf besar. Ya, ini coba kalian perhatikan. Der Kuli, K-nya besar. Der Tisch, T-nya besar. Der Stuhl, dan seterusnya. Nah, di sini Neutrum, ini ada yang salah ditulisnya. Buch, harusnya B-nya besar. Das Buch. Ya, dimanapun letaknya berada di dalam kalimat, kata benda selalu besar. Jadi untuk mengetahui kata benda kita gampang. Ciri-cirinya pasti hurufnya besar. Dimanapun letaknya dalam kalimat, dalam bacaan. Ya, oke. Sudah ngerti? Jadi ibu ulangi lagi. Maskulin dengan der, ciri-cirinya. Neutrum dengan das, ya. Feminum di Lampe, di dengan di. Oke. Kita lanjut dulu. Sekarang unbestimmter Artikel. Tadi bestimmter Artikel, sekarang unbestimmter Artikel itu artikel yang tidak spesifik, umum. Ya, tidak pasti artikelnya, umum, masih umum. Itu ditandai dengan kata ein. Yang maskulin tadi kan der Kuli. Jadi ein Kuli. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Bleistift, ein Computer, ein Radiergummi. Kemudian Neutrum tetap sama dengan ein. Ein Buch, ein Foto, ein Heft, ein Papier, ein Auto, ein Haus.
Kemudian femininum dengan tambah eine Lampe, eine Tasche, eine Straße, eine Polizei, eine Tafel, eine Tür. Yang penting sekarang kalian harus mengetahui dulu cirinya. Nanti Ibu akan menjelaskan apa bedanya der dengan ein atau bestimmte Artikel dan unbestimmte Artikel pada kasus kalimatnya, ya. Jadi yang sekarang tanda untuk unbestimmte Artikel itu yang di itu jadi eine. Yang bestimmte Artikelnya die Lampe, kalau unbestimmte Artikelnya eine Lampe. Kalau maskulin dan neutrum sama dua-duanya ein. Ya, tulisannya ein, bacanya. Kalau misalnya tadi yang maskulin itu der Kuli, nah unbestimmte Artikelnya ein Kuli. Der Stuhl, ein Stuhl. Der Tisch, ein Tisch. Der Bleistift, ein Bleistift. Der Computer, ein Computer. Der Radiergummi, ein Radiergummi. Kalau neutrum, das Buch, ein Buch. Das Foto, ein Foto. Das Heft, ein Heft. Das Papier, ein Papier. Das Auto, ein Auto. Das Haus, ein Haus. Nah, sekarang yang khusus itu feminum. Yang ein dijadi tambah jadi eine. Die Lampe, eine Lampe. Die Tasche, eine Tasche. Die Straße, eine Straße. Die Polizei, eine Polizei. Die Tafel, eine Tafel. Die Tour, eine Tour. Coba kalian ingat tadi apa artinya di Tour? Coba ada yang ingat di Tour? Pintu, eine Tour. Satu kali lagi. Kalau yang tadi Ibu jelaskan, ya, itu singular. Singular, satu. Ada nanti jamak tambahannya. Nah, ini ada tambahannya. Kalau bahasa Inggris lebih sedikit, ciri-cirinya misalnya kalau bahasa Inggris kan tambah S. Kalau bahasa Jerman lebih banyak. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, ya, singular dan plural. Sekalian latihannya. Bagaimana cara menanyakan benda? Apa ini misalnya? Pertanyaannya kita bisa menggunakan dengan was is das? Apa ini? Was is das? Was is das? Das ist ein Kuli. Apa ini? Das ist ein Kuli. Masih umum. Apa ini? Das ist ein Kuli. Ini pulpen. Boleh juga kita menggunakan kata-kata yang lain, yaitu dengan wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Misalnya ini ya. Wie heißt das auf Deutsch? Das ist ein Buch. Ini adalah buku. Apa namanya dalam bahasa Jerman? Itu namanya wie heißt das auf Deutsch? Apa namanya dalam bahasa Jerman? Wie heißt das auf Deutsch? Das ist ein Buch. Kemudian kalau misalnya kita belum jelas nih, apa sih tadi yang dikatakan? Kita boleh bertanya lagi. Entschuldigung, wie bitte? Maaf, apa ini? Apa tadi? Das ist ein Buch. Ya. Atau juga kita bisa menggunakan kata-kata yang lain untuk bertanya, memperjelas
apa Buchstabieren itu ejaannya. Können Sie das bitte buchstabieren? Apakah Anda bisa mengejanya atau dengan alfabet? Ya, Buchstabieren itu dengan alfabet. Das ist ein Buch. B U C H. Itu jawabannya. Frau ulangi ya, Ibu ulangi ya. Können Sie das bitte buchstabieren? Apakah Anda bisa mengejanya? B U C H. Kalau kita misalnya tidak mengerti, ya, tidak mengerti apa yang orang ucapkan, kita boleh dengan menggunakan kata-kata das verstehe ich nicht. Saya tidak mengerti. Können Sie bitte wiederholen? Apakah Anda bisa mengulangi? Boleh, kalian boleh bertanya seperti itu. Ya, tidak usah takut kalau kita tidak mengerti. Das verstehe ich nicht. Können Sie das bitte wiederholen? Apakah Anda bisa mengulangi? Können Sie bitte das anschreiben? Apakah Anda bisa mencatatnya, menuliskannya? Oke. Untuk tema kali ini kita cukupkan sekian. Kita nanti mengulangi lagi ya untuk pertemuan berikutnya. Tschüss, Dankeschön.